शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সচিব বিষ্ণুদেব নুনিয়া সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে দিলেন খোলা চ্যালেঞ্জ। বললেন, মন্ত্রী মলয় ঘটকই নয়, তৃণমূলের যে কোনো নেতার কাছে নির্বাচনে হেরে যাবেন জিতেন্দ্রবাবু। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া জিতেন্দ্র তিওয়ারি বিজেপি প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর আগেই শুরু হয়ে গেল বিবাদ। বিজেপির এক দলের তরফে নির্দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানানো হলো সাধারণ মানুষের কাছে। দুর্গাপুরে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাইক ও সাইকেল র্যালি তৃণমূলের। খেলা হবে স্লোগান তুলে মিছিল থেকে নাচ তৃণমূল নেতৃত্বের। আসানসোলের কল্যাণেশ্বরীতে জলের দাবিতে বালতি হাতে রাস্তা অবরোধ স্থানীয় মহিলাদের। পিএইচই কর্তৃপক্ষকে বারবার চিঠি করেও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। পরে দপ্তরের তরফে আশ্বাস পেয়ে উঠে যায় অবরোধ। ডেঙ্গু সার্ভের কাজ পুনর্বহালের দাবিতে আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক অমরনাথ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করে অভাব অভিযোগ শোনালেন মহিলারা। তাদের অন্য কোনো কাজে অবশ্যই নিয়োগ করা হবে আশ্বাস দিলেন অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। রানীগঞ্জের শেহারশোল গ্রামে শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহিলাদের বিশাল কলস যাত্রা। শিবরাত্রির দিন শেহারশোল গ্রামে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে ওই শিব মন্দিরের। প্রয়াত প্রখ্যাত আলোকশিল্পী বাবলু ভট্টাচার্যের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হলো আসানসোলে। অনুষ্ঠানে প্রয়াত শিল্পীর স্মৃতিচারণা করলেন উপস্থিত বিত্তজনেরা। पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सदस्य एवं पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के सचिव विष्णुदेव नोनिया ने जितेंद्र तिवारी को दी खुली चुनौती। मंत्री मलय घटक से नहीं, तृणमूल कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से चुनाव हार जाएंगे जितेंद्र तिवारी। विष्णुदेव नोनिया ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। जितेंद्र तिवारी की भूमिका से कलंकित हुई है हिंदी भाषी समाज। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद जितेंद्र तिवारी को पश्चिम बर्धमान जिले के हर एक तृणमूल कांग्रेस नेता उन पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। इस कड़ी में अब पश्चिम बर्धमान जिले के अन्य एक प्रभावशाली तृणमूल कांग्रेस नेता ने भी जितेंद्र तिवारी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जितेंद्र तिवारी के पार्टी छोड़कर चले जाने से पार्टी पवित्र हो गई है। तिवारी जी को हमारी पार्टी छोड़कर जाने से हमारा पार्टी पवित्र हो गया है। आपने देखे हैं, कल परसों की न्यूज हुआ है जिसमें आपने देखे जहाँ जहाँ हमारा पार्टी ऑफिस में बैठते थे, हर पार्टी ऑफिस को गंगा जल से धोया गया है, पूजा पाठ कराया गया है।
जे इस ढंग के गंदे व्यक्ति को पार्टी से निकल जाने से पार्टी में बहुत अच्छा हुआ है। बहुत जगह हमारा कार्यकर्ता जो है, पार्टी का तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, आपको अबीर खेला है, लड्डू बांटा है। पार्टी हमारा शक्तिशाली हुआ, पार्टी कमजोर नहीं हुआ है। तिवारी जी को पार्टी से निकलना बहुत जरूरी हो गया था। पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सदस्य एवं पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के सचिव विष्णुदेव नोनिया उर्फ निराला ने जितेंद्र तिवारी को खुली चुनौती दी है। विष्णुदेव नोनिया ने मंत्री मलय घटक के खिलाफ जितेंद्र तिवारी के चुनाव लड़ने के प्रश्न को सामने रखते हुए कहा कि जितेंद्र तिवारी मंत्री मलय घटक से चुनाव जीतना तो दूर, तृणमूल कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता से भी चुनाव हार जाएंगे। विष्णुदेव नोनिया ने चैलेंज करते हुए कहा कि पश्चिम बर्धमान जिले के 9 विधानसभा सीटों में से किसी सीट से भी जितेंद्र तिवारी अगर चुनाव लड़ते हैं तो तृणमूल कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता उन्हें हरा देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लास्ट में भी इनको आपने देखे, जिस दिन इन्होंने पार्टी छोड़े हैं शाम में, उस दिन भी आप देखे होंगे कि हेडिंग लाइन में आ रहा था, इन्हें रानीगंज के प्रत्याशी बनाया जा रहा है। लेकिन रानीगंज के प्रत्याशी होने के बावजूद भी उसी दिन जो है, जब ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था, उसी दिन जो है इन्होंने पार्टी छोड़ करके तृणमूल को बीजेपी को दामन थम दिए, चले गए। लेकिन हम लोग उनको धन्यवाद देते, बहुत ही अच्छा कि चले गए। लेकिन ये जो उनकी ख्वाहिश यदि है कि हम मलय घटक के अगेंस्ट में, हमारा प्रिय नेता मलय घटक जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगे, ये उनका तो ख्वाब देखना हुआ। जैसे एक तो फिल्म हम लोग देखे थे ख्वाबों की बादशाह, वैसे ख्वाबों की बादशाह देख रहे हैं। हम तो उनको चैलेंज करते हैं कि हमारा जो पश्चिम बर्धमान में 9 सीट है ना, किसी सीट में एक साधारण कार्यकर्ता के खिलाफ में चुनाव जीत के दिखा देंगे। तो मैं व्यक्तिगत विष्णुदेव नोनिया बोल रहा हूँ, मैं पश्चिम बर्धमान जिला परिषद का सदस्य हूँ, पश्चिम बर्धमान जिला के मैं सचिव भी हूँ पार्टी का। अगर ये किसी 9 सीट में से किसी सीट से जीत के दिखा देंगे तो हम राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। इनका तो अवस्था ये है कि वार्ड मेंबर में जीतने नहीं पाएंगे, इनका ये अवस्था हो जाएगा। मलय घटक जी के ऊपर चैलेंज करते हैं कि हम मलय घटक जी जहाँ खड़ा होंगे वहाँ खड़ा होंगे। मलय घटक जी पश्चिम बर्धमान के लोकप्रिय लीडर हैं। मलय घटक जी पश्चिम बर्धमान की नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के लीडर हैं। पश्चिम बंगाल के ऑनरेबल मिनिस्टर भी हैं, जो काफ़ी हमारी दीदी करीबी माने जाते हैं और तृणमूल कांग्रेस के बहुत बड़े वरिष्ठ लीडर भी माने जाते हैं। उनके खिलाफ में बात करना तो मुश्किल है, साधारण कार्यकर्ता के काबिल भी नहीं रहे हैं। तो इतने बड़े लीडर के साथ में कहाँ ये चुनाव लड़ेंगे। मंत्री मलय घटक से चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, हिंदी भाषी नेता होने के नाते मुझे बेहद दुख है कि जितेंद्र तिवारी की भूमिका से हिंदी भाषी समाज कलंकित हुआ है। वामफ्रंट सरकार के शासनकाल में राज्य में हिंदी भाषियों का विकास नहीं हुआ था। ममता बनर्जी की सरकार में हिंदी भाषियों का चौतरफा विकास हुआ है। पश्चिम बर्धमान जिले में मंत्री मलय घटक ने हिंदी भाषियों के लिए काफी कुछ किया है, किंतु जितेंद्र तिवारी हिंदी भाषी नेता होते हुए भी हिंदी भाषियों के लिए कुछ नहीं किया। और मलयदा उस सभा के मुख्य अतिथि थे। हमको लगता नहीं कि आज तक पश्चिम बर्धमान में उतना बड़ा हिंदी भाषी सभा कभी हुई थी। और आज हिंदी भाषी जो है, हिंदी भाषी पूर्णतः रूप से पश्चिम बर्धमान में, और ख़ास तौर से हमारा ये जो है आसनसोल, अंडाल से लेकर के आसनसोल कुल्टी बराकर तक के बेल्ट में हिंदी भाषी तमाम आदमी जो है हमारा तृणमूल कांग्रेस में विश्वास करते हैं, मलयदा के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, दीदी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, तृणमूल कांग्रेस के प्रति विश्वास करते हैं। इसलिए कि आपको हिंदी भाषियों के सम्मान जो दीदी दिए हैं, जो सम्मान मलयदा दिए हैं, वो आज तक कोई नहीं दिया है। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी द्वारा ही जितेंद्र तिवारी के प्रत्याशी बनने पर आपत्ति जताते हुए दीवार लेखन की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि जितेंद्र तिवारी का विरोध अब बीजेपी में भी शुरू हो गया है। हो जाएगा। आप देख रहे हैं आज जो है पांडवेश्वर में जहाँ के विधायक हैं वहाँ की इनको न्यूज देखिए, बीजेपी के लोग इनका दीवार लिख रहे हैं कि हमें तिवारी जी नहीं चाहिए, वो लोहा चोर है, कोयला। उनके लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा बोलना नहीं। आपने न्यूज में देख लेंगे, आप देखेंगे हर जगह मोबाइल वायरस किया गया है। उनके पार्टी कार्यकर्ता बोल रहे हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पांडवेश्वर विधानसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी के बीजेपी प्रत्याशी बनने के पूर्व ही शुरू हुआ विवाद। बीजेपी के एक दल ने निर्दल प्रत्याशी को वोट देने की अपील।
तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी को केंद्र कर हर रोज एक नई कहानी सामने आ रही है। बृहस्पतिवार को जितेंद्र तिवारी के विधानसभा केंद्र पांडवेश्वर में उनके खिलाफ दीवार लिखन किया गया है। दीवार लिखन तृणमूल कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही एक ग्रुप ने किया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जितेंद्र तिवारी को ही पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। यह संकेत मिलने के साथ ही साथ दीवार लेखन का विवाद सामने आ गया। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के वोटरों का दीवार लेखन के माध्यम से यह अपील की गई है कि बीजेपी समर्थित निर्दल प्रत्याशी को वोट दें, जितेंद्र तिवारी को नहीं। इधर बीजेपी नेतृत्व ने अनुमान लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की मदद से ही इस तरह के वितर्क फैलाए जा रहे हैं। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर एवं पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी के तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोलकाता से अपने जिला पश्चिम बर्धमान नहीं लौटे हैं। इसी बीच उन्होंने राज्य सरकार द्वारा दिए गए सुरक्षा को लौटा दिया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गुरुवार की शाम या शुक्रवार तक जितेंद्र तिवारी अपने जिले में प्रवेश करेंगे। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य भाजपा नेताओं की तरह उन्हें भी केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দুর্গাপুরের 54 ফুট এলাকা থেকে বিশাল বাইক এবং সাইকেল র্যালি অনুষ্ঠিত হলো তৃণমূলের তরফে। মিছিলে উঠল খেলা হবে স্লোগান। উত্তরোত্তর পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল দুর্গাপুরের তৃণমূলের তরফে। দুর্গাপুরের 2 নম্বর বড় চেয়ারম্যান এবং 20 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রমাপ্রসাদ হালদার এবং 3 নম্বর বড় চেয়ারম্যান সুস্মিতা ভোঁয়ের উদ্যোগে এদিন এক বাইক, অটো, টোটো এবং সাইকেল মিছিল অনুষ্ঠিত হল দুর্গাপুরে। দুর্গাপুরের 54 ফুট এলাকা থেকে সংগঠিত হয় এই প্রতিবাদ মিছিল। এরপরে বিস্তীর্ণ এলাকা পরিক্রমা করা হয়। মিছিলে ওঠে খেলা হবে স্লোগান। সেই গানের তালে তালে নৃত্যে দেখা গেল বড় চেয়ারম্যান সহ উপস্থিত পুরো মাতা এবং তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের। কেন্দ্রীয় সরকারের লাগামহীন পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তারই প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা সকলে মিলে একটি ই-রিক্সা, টোটো এবং বাইকের মিছিল করছি এবং সেই মিছিলে আমি নিজে সাইকেল চালিয়ে প্রতিবাদ করছি। মোদী সরকারকে ধিক্কার জানাচ্ছি যে যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে আগুন ধরে গেছে। সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে একটা সামগ্রী হচ্ছে রান্নার গ্যাস। সেই রান্নার গ্যাস বিগত 2 মাসের মধ্যে 245 টাকা দাম বেড়েছে। এটা ভাবা যায় না, এটা একমাত্র ভারতবর্ষে সম্ভব। এবং যে মোদী সরকার তার এই অপকীর্তির বিরুদ্ধে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ড মিলে এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের পৌরমাতারা মিলে সকলে আমরা 2 নম্বর বড়োর উদ্যোগে আমরা এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছি। এখানে আমাদের 21 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা এবং 3 নম্বর বড় কমিটির চেয়ারম্যান আমাদের মাননীয় সুস্মিতা দিও রয়েছেন এবং 11 নম্বর ওয়ার্ড, 21 নম্বর ওয়ার্ড, 20 নম্বর ওয়ার্ড এবং অন্যান্য ওয়ার্ডের সকল আমাদের কর্মীবৃন্দরা রয়েছে। তারা আজকে পথে নেমেছে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে। মিছিল কোথা থেকে কোথায় যাবে? একদম 54 ফুটের এই ক্যালটেক্স মাঠ থেকে শুরু হয়ে আমাদের SBSTC গ্যারেজের পিছন হয়ে, নিশানহাট হয়ে, নাচন রোড হয়ে, রাজমহল রোড হয়ে আমাদের শ্রীনগরপল্লী সমিতি অফিসে শেষ হবে। সাধু নুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। এখন খবরে একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह
পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना करছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज परिवार राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. কার চয়েস দেখো, তখন মহিষাসুর
রাস্তায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljDMC-DAV-PS-Raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605. 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622. 8 AM to 2 PM all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with the birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 0341244004. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো রামকুমার খায়তান বিল্ডিং, মেদিনীপুর রোড, গির্জাপাড়া, রানীগঞ্জ। পানীয় জলের দাবিতে মহিলাদের বালতি হাতে রাস্তা অবরোধ। প্রায় আধ ঘন্টা দেদুয়া কল্যাণেশ্বরী মুখ্য রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় মহিলারা। পরে PHE দপ্তরের তরফে আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। পানীয় জল না পাওয়ার দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার আসানসোলের লেফট ব্যাংক নিউ কলোনি হলদা নতুন পাড়ার সমস্ত মহিলারা একত্রিত হয়ে PHE দপ্তরের গেটের সামনে দেন্দুয়া কল্যাণেশ্বরীর মুখ্য রাস্তা অবরোধ করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, কল্যাণেশ্বরী নতুন পাড়া, লেফট ব্যাংক, হলদা, নিউ কলোনি প্রভৃতি গ্রামের মানুষ পানীয় জল পাচ্ছেন না বেশ কিছুদিন ধরে। এই অঞ্চল থেকেই জল বিভিন্ন কল কারখানায় শহরে দেওয়া হচ্ছে। বারবার PHEর কাছে লিখিতভাবে পানীয় জলের আবেদন করা হলেও কোনো কর্ণপাত করা হয়নি। এদিন তারা বালতি হাতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। প্রায় আধ ঘন্টার জন্য অবরুদ্ধ হয়ে যায় ওই সড়ক। ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ির পুলিশ এবং চৌরঙ্গি ফাঁড়ির পুলিশ এসে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের মুখ থেকে সমস্যার কথা শুনে PHE আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন ফোনের মাধ্যমে। এরপর ফোনের মাধ্যমে PHE আধিকারিকরা আগামী 7 দিনের মধ্যে জলের সমস্যার সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে আমরা লেট ব্যাংকে বসবাস করি। লেট ব্যাংকে প্রায় 100 থেকে 150 পরিবার এখন বসবাস করছে। তারা নিজের বাড়ি করে এখানে বসবাস করছে। আজকে যত বছর ধরে আমরা এখানে বসবাস করছি, প্রায় 7-8 বছর হয়ে গেল। 7-8 বছরের বেশিও অনেক মানুষ আছে। সেইখানে আমাদের পাইপ লাইনের জল নাই।
আর জামিলকুড়ি গ্রামে যেখানে পাইপলাইন আছে সেখানে জল পড়ছে না। নতুন পাড়া আমার একটা বস্তি আছে, সেখানে জল পড়ে না। আর হোদলা তো যে একটা আদিবাসী গ্রাম আছে, সেই গ্রামেও কিন্তু পিএইচির কোনো পাইপলাইন নাই। আর এইখানে অনেক জায়গায় দেখি আমরা জল আমাদের নষ্ট হয়, কিন্তু আজকে আমার প্রথম কোনো জায়গায় জল নষ্ট হচ্ছে, কোনো জায়গায় আমরা জল পাচ্ছি না। আমাদের সে নাই, আমাদের দাবি দেওয়া যাতে আমার এলাকায় খাবার জল ফেলা ছোড়া কাপড় কাচার জল আমরা চাই না। আমরা শুধু খাবার জলটা চাই, যে খাবার জলটা আমরা চিঠির পর চিঠি আজকে জনস্বাস্থ্য বিভাগে আমরা দিয়েছি, কিন্তু সে চিঠির কোনো প্রতি উত্তর আমরা পাই নাই। তার জন্য আজকে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি মহিলাদেরকে। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। ডেঙ্গু সার্ভের কাজে পুনরায় নিয়োগের দাবিতে আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক অমরনাথ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করে তাদের অভাব অভিযোগ জানালেন মহিলারা। ডেঙ্গু সার্ভের কাজ না হলে অন্য কাজে অবশ্যই তাদের নেওয়া হবে, আশ্বাস দিলেন অমরনাথ বাবু। ডেঙ্গু সার্ভের কাজে পুনরায় নিয়োগের দাবিতে এদিন মহিলারা আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের অভাব অভিযোগ জানালেন। মহিলাদের দাবি তাদের পুনরায় কাজে নিয়োগ করা হোক। বেশ কিছুক্ষণ এ বিষয়ে পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তারা আলোচনাও করেন। বিষয়টির প্রেক্ষিতে অমরনাথবাবু তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, ফান্ড শেষ হয়ে যাবার কারণে ওই কাজের সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে ঠিকই, তবে ওই মহিলাদের অন্য কাজে অবশ্যই নিয়োগ করা হবে। ডেঙ্গুর সার্ভে আমাদের চলছে, কিন্তু আমাদের এই সমস্ত ফান্ড বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে, কখনো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে, কখনো রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। সেই ফান্ড শেষ হয়ে গেছে। তো সেই ফান্ড শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আর কাজে নিযুক্ত করতে পারছি না, কারণ আমরা তাদের যদি পয়সাই না দিতে পারি, তারা বিনা পয়সায় করবেন কেন, ঘুরবেন কেন? তো আমরা চেষ্টা করছি এই সমস্ত মহিলা যারা ডেঙ্গু সার্ভে করতেন তাদের অন্য কোনো কাজে নিযুক্ত করা যায় কিনা, সেই ব্যাপারটা আমরা দেখছি। সন্তোষ মণ্ডলের রিपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, आसनसोल। रानीगंज शहर के सियारसोल ग्राम में महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। शिव मंदिर प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर महिलाओं ने ग्राम से गाजे बाजे के साथ निकाली कलश शोभा यात्रा। रानीगंज शहर के सियारसोल राजबाड़ी के सुकांतपल्ली में शिव मंदिर की स्थापना की गई। इस उपलक्ष्य पर गुरुवार को मंदिर प्रांगण से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रत्येक महिला सिर पर कलश लिए शोभा यात्रा में शामिल हुए। महिलाओं ने कलश में पवित्र जल लिए सियारसोल ग्राम, राजबाड़ी मोड़ समेत आसपास के इलाकों की परिक्रमा की। शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। ऐसा लग रहा था मानो महिलाएं पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आई। भगवान शिव की जय जयकार से पूरा वातावरण गूंज उठा। शोभा यात्रा पुनः मंदिर पहुंची और मंदिर में कलश स्थापना की गई। आगामी 11 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। शिव मंदिर की प्रतिष्ठा पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। हर रोज विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। बनारस से आए 11 पुरोहितों की सानिध्य में पूजा अर्चना की जा रही है। इस मौके पर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। রানীগঞ্জ से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন সময় আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टिक एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্য
উজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি एग्रो फ्रेश आटा। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। প্রয়াত প্রখ্যাত আলোক শিল্পী বাবলু ভট্টাচার্যের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আসানসোলে। অনুষ্ঠানে প্রয়াত শিল্পীর স্মৃতিচারণা করলেন উপস্থিত বিদ্বজনেরা। প্রখ্যাত আলোকশিল্পী বাবলু ভট্টাচার্যের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আসানসোলের জেলা গ্রন্থাগারে। উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের সমস্ত বিশিষ্টজন এবং থিয়েটার কর্মীরা। এদিন অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় সঙ্গীত, পরিবেশন করেন তারক চট্টোপাধ্যায়। তার সম্পর্কে প্রখ্যাত এই আলোকশিল্পী বাবলু ভট্টাচার্যের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন প্রবীণ নাট্যশিল্পী রমেন ঘটক, স্বপন বিশ্বাস, সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ মিত্ররা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জয়দীপ মিত্র। আলোকশিল্পী বাবলু ভট্টাচার্যের সন্তান সন্তু ভট্টাচার্য বাবাকে এদিন বিশেষ শ্রদ্ধা জানান। থিয়েটার, আলোকশিল্প, গণনাট্য নিয়ে নানান কথা উঠে আসে এই আলোচনায়। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সচিব বিষ্ণুদেব নোনিয়া সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে দিলেন খোলা চ্যালেঞ্জ। বললেন, মন্ত্রী মলয় ঘটকই নয়, তৃণমূলের যে কোনো নেতার কাছে নির্বাচনে হেরে যাবেন জিতেন্দ্রবাবু। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া জিতেন্দ্র তিওয়ারি বিজেপি প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর আগেই শুরু হয়ে গেল বিবাদ। বিজেপির এক দলের তরফে নির্দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানানো হলো সাধারণ মানুষের কাছে। দুর্গাপুরে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাইক ও সাইকেল র্যালি তৃণমূলের। খেলা হবে স্লোগান তুলে মিছিল থেকে নাচ তৃণমূল নেতৃত্বের। আসানসোলের কল্যাণেশ্বরীতে জলের দাবিতে বালতি হাতে রাস্তা অবরোধ স্থানীয় মহিলাদের। পিএইচই কর্তৃপক্ষকে বারবার চিঠি করেও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। পরে দপ্তরের তরফে আশ্বাস পেয়ে উঠে যায় অবরোধ। ডেঙ্গু সার্ভের কাজ পুনর্বহালের দাবিতে আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক অমরনাথ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করে অভাব অভিযোগ শোনালেন মহিলারা। তাদের অন্য কোনো কাজে অবশ্যই নিয়োগ করা হবে আশ্বাস দিলেন অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। রানীগঞ্জের শেহারশোল গ্রামে শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহিলাদের বিশাল কলস যাত্রা। শিবরাত্রির দিন শেহারশোল গ্রামে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে ওই শিব মন্দিরের। প্রয়াত প্রখ্যাত আলোকশিল্পী বাবলু ভট্টাচার্যের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হলো আসানসোলে। অনুষ্ঠানে প্রয়াত শিল্পীর স্মৃতিচারণা করলেন উপস্থিত বিদ্বজনেরা। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।